La haula wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila middin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu sakula rahimakumullah, mugi-mugi kula panjenengan senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo acara pengaosan dalu menika kula panjenengan kawiti kalian waosan suratul Fatihah. Yang pertama kita adakan dumateng ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti tahirin azmul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua kalinya kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan dumateng tiyang sepuh kula pansedaya ingkang sampun mendolo kita, wabil khusus dumateng keluarga besar Masjid Nabawi Salam, mulai dari para pendiri, para pewakif, para takmir, para donatir, para imam khotib dan juga para jamaah semuanya, dengan iringan doa mudah-mudahan segala amal ibadahnya dipenterami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala salah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap keluarga tinggalkan senantiasa dalam lindungan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Syaullahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga kalinya kita bacakan surah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing beserta segenap keluarga kita, semua orang yang membantu pelaksanaan pengawasan menikah, juga para pendengar setia di mana saja berada, dengan iringan doa mudah-mudahan semuanya oleh Allah dianugerahi barokah panjang umur. Amin. Selalu sehat walafiat. Amin. Rezekinya jembar halal barokah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak putune kabeh jadi hamba Allah yang sholihin sholihat wa dzurriyyatin thayyibat. Allahumma amin. Mugi sedaya saged berangkat haji datang kota suci kota Makkah Madinah. Allahumma amin. Menawi kembali ke hadat Allah semuanya dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bisyir asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim ya iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihaulim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana fillana ma madaya wasi'al karami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Tafsiru surat Yusuf alaihissalam niki
kula panjenengan bakal mempelajari tafsir surah Yusuf. Wahya utai surah Yusuf iku makiyatun diturunkan di Mekah qabla hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan surah Yusuf, an Abi Ka'ab Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimu aqaribakum surat Yusuf. Ajarkanlah kepada kerabatmu surah Yusuf. Fa innahu mongkon kelakuan ayyuma muslimin endi-endi onong Islam talaha gelem maos surah Yusuf au allamaha utawa gelem mulangaken surah Yusuf ahlahu ing keluargane au mamalakat yamina utawa diwulangno nang budake hawanallahu mongko Gusti Allah akan ngentengaken marang mau sakaratul maut ing nalika sakaratul maut wa atahu lan maringi Gusti Allah ing wong sing istiqomah membaca surah Yusuf dan mengajarkannya kepada orang lain minal kuwati saking kekuatan la yahsudu musliman tegese dia tidak akan memiliki sifat hasud terhadap sesama muslim. Nah, jadi kalau sampean DPR surah Yusuf termasuk wiridan monggo. Biasanya kalau sampai niku mau surah Yusuf niku nek tingkeban nggih. Tingkeban wacana surat Yusuf ya siapa? Cek nek lahir nek lanang ganteng kaya Nabi Yusuf dan imannya kuatnya seperti Nabi Yusuf, pangkate dhuwur no dunya dhuwur no akhirat kaya dene Nabi Yusuf. Oleh niku tafaulan amrih ketularan sebab Quran niku wanazzilu minal Qur'ani ma wa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surah Yusuf dibacakan lagi surat Maryam. Sing lahirno diparingi gampang seperti Bunda Maria ketika melahirkan Nabi Isa. Dibacakan lagi surat Al-Kahfi supaya imannya kuat seperti imannya Ashabul Kahfi. Bacakin lagi surat Muhammad. Nek ngono wis khatam Quran wae nggih. Nyeluk wong 30 dikei tiap orang kongkon maca sajud khatam Quran wis barokah. Wa fi riwayatin anna ta'ifatan minal yahudi ketika suatu saat ada sebagian kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini termasuk keturunan Nabi Yakub. Ya, salah seorang putra Nabi Yakub jenenge Yahuda. Keturunan dari Yahuda itu disebut kaum Yahudi. Wonge cerdas-cerdas, galak-galak. Kelakuane gak tapi api, serakah, tapi cerdas-cerdas. Sekarang dunia itu didominasi sampai orang Yahudi. Hina sami'u Rasulullah ketika orang-orang Yahudi itu mendengar Rasulullah SAW yatlu hadis surah membaca surat Yusuf, maka mereka mengatakan aslimu, aslimu, aslimu. Ayo kita berbondong-bondong semuanya masuk Islam. Mergo apa? Limuwaqatihi ma indahum. Karena sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat mereka. Kitab suci niku semua sumbernya sama dari Gusti Allah. Salah satu fungsi Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan semua isi kitab suci yang datang sebelum Al-Quran. Jadi kalau melihat cerita kisah-kisah itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dulu ketika kepanggil jeung Nabi dibacakan Al-Quran semuanya sudah berbondong-bondong masuk Islam. Lalu sing kancrit ya iku sing kancrit ku sing balelo nggih. Ini kelebihan surah anu nggih
Surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wallahu a'lam bimuradi. Alif lam ra. Hanya Allah yang tahu persis apa yang dikehendaki dengan alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul ayat utawi ikilah ayat dalam Al-Qur'an, yaitu ayatul kitab, pira-pira ayate kitab suci Al-Qur'an, al-mubini yang jelasaken, ingkang mertelaaken segala sesuatu, menjelaskan yang hak yang batil, yang benar yang salah, yang haram yang halal. Inna syatamna insun Allah iku anjalnahu nurunaken insun ing Al-Qur'an, ya ing apa ing Alkitab, nurunaken Qur'anan ing rupa bacaan. Jadi bisa disebut Qur'an iku diwaca. Nek sampean tumbas lari ngoten deke duk lara mari gajimat. Niku percetakan Menara Kudus nilainya paling larang mek 10.000. Tapi nek krungono maca Qur'an lho iku lho nggih, maca Qur'an qara'a yaqra'u Qur'anan, dibaca. Jadi salah besar nek ana wong nikahan iku mas kawine iku. Nah, nggih. Dengan mas kawin Quran, mushaful Quran. Gak bener itu. Jadi jangan Kanjeng Nabi niku dulu ada, nggih, ceritane niku ada seorang perempuan datang. Nalika itu Rasulullah sedang berada di majelis ilmu, sedang ngaos. Jadi sahabat kata, ada perempuan datang, Rasulullah, ana apa? Kula masalaken diri kula datang panjenengan. In wahabat nafsaha. Jadi kalau ada orang perempuan itu menyerahkan diri pada Rasulullah, nek Rasul niku memang berkehendak nggih dipundhut, nek boten nggih boten, nggih. Rupane wong wedok iku sembuk pengen duwe bojo cek nemene. Ya, menyerahkan diri datang Rasulullah. Lalu Rasulullah ningali, tiang iki ditingali mulai dari atas sampai ke bawah, nggih. Mari ngoten terus Rasulullah dingklu. Berarti Rasulullah boten kersa. Ketika Rasulullah sudah kelihatan berkesok, ana sahabat ngacung, Rasulullah niku sampean simahaken teng kula. Kon nek jenengan boten kesok niku sampean nikahken dhateng kula ngono nggih. Oh ya ta. Wong wedok iku wis kadung kepengin duwe bojo ya meneng ae. Sendika dawuh mergo sing bakal nikahken Rasulullah. Nah, kon duwe mas kawin apa? Untuk mas kawine. Boten gak ada. Ono ali-ali toko perak, boten gak ada. Duwe sapu tangan ta duwe sewek ta duwe apa? Boten gak ada. Lah duwe apa? Gak ada kelambi sing kula damel niki lho. Loh, nek kelambi sing kon gawe dikena nang mas kawin nang bojomu, lah kon gawe apa? Akhirnya wong lanang niki merasa geloh nggih, mboten saged duwe bojo, ngadeg nggih, mari ngadeg badhe kundur dipanggil. Kene balik nggih. Apa Rasulullah? Kamu hafal surat apa Al-Qur'an? Dihitung, kula hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran, hafal surat An-Nisa, hafal surat ya wis iku kon tanikahno ambek wong wedok iki mas kawine ya Quran sing kon hafal iku kon diwurukno supaya diwurukno ngoten. Jadi mboten mushafe pira nilainya mushafe nggih, mboten bener iku. Jadi nek sampean pengen
gawe aksi ngono bimahri qiraati surat Yasin halan ngono. Mas kawinnya bacakan surat Yasin sekarang kontan ngono, ala bingung kemantene nggih. Niki pernah terjadi wonten Malang niku. Yaine niku nedhi mas kawin dibacakan surat Yasin. Padahal semua orang biasanya hafal gitu. Ketika dia baca surat untuk mas kawin didengar dilihat orang perang-perang bolak-balik wis keliru baleni maneh Bon. Jadi Quran itu adalah dibaca. Quranan ing bacaan Arabian kang bangsa Arab nggih kalimahnya. La'alakum supaya sira kabeh iku takilun padha berakal kabeh. Jadi Kanjeng Nabi niki diutus kepada bangsa Arab khususon dan kepada seluruh manusia umuman. Itu perbedaannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu diutus hanya khusus kepada kaumnya saja, negosikan Muhammad diutus kepada kaumnya dan juga kepada seluruh alam, menungsok sealam dunia. Ini termasuk harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu ingsun Gusti Allah iku naqussu nyeritakaken ingsun alaikan sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal qasasi ing luwih bagus-baguse cerita. Bimaklan barang awahayna kang wis paring wahyu ingsun ila kamarang sira hadal Quran ikilah Al-Quran. Wa ing kunta senajan sira dulu sebelum jadi utusan min qablihi saking sadurunge Quran turun iku laminal ghafilin termasuk wong kang padha lali-lali kabeh. Ya. Wa qad wafaz bin hadal ayah Amar bin Jarir An Ibnu Abbas qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qasas ta'alaina Rasulullah bonggi jenengan iki sekali-kali ya dongeng lah nyeritakan datang kami tentang cerita-cerita nabi-nabi yang telah lewat. Oh ya, akhirnya Gusti Kanjeng Nabi mendapat turunan ayat ini. Qala unzila ala nabi sallallahu al-Qur'an wa talu alaihim zamanan fa Rasulullah la qasasta alaina fa anjallahu ta'ala alif lam mim ra. Benda. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni. Kanjeng Nabi mulai cerita, nggih. Cerita rungono ya, dimulai dari cerita ketika Nabi Yusuf matur nang ramane yaiku Nabi Yakub. Nabi Yakub niku putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak putrane Nabi Ibrahim alaihi salam. Di abihi maring ramane Nabi Yusuf namine Nabi Yakub ya abati duh bapak kaula inni saestu dalam iqra'aitu mirsani kula ngimpi kula kaudalu ahada asyara ing 11 apane kaukaban lintange kula ningali ngimpi ada 11 bintang wasyamsya lan srengenge wal qamar lan rembulan ra'aitum ningali ingsun ing kabeh bintang yang 11 bulan dan matahari lidat tongkol sajidin padha sujud kabeh.
Asallahu qala al-karim nukarim Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi yang paling mulia secara nasab ya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya Allah, ayuna si akram, mana si manusia yang paling mulia? Akramuhum indallahi atqahum, ya yang paling takwa di antara kamu. Fakram Yusuf, kalau dilihat dari nasab yang paling mulia ya Nabi Yusuf. Tapi kalau secara keseluruhan, yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling takwa. Fa yakhfa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Jadi kalau orang-orang alim, orang faqih, ngerti hukum Gusti Allah, itulah yang terbaik monggo Allah. Kafirwatin ya Muhammad akhbirni anil kawakib al-ta'a Yusuf. Ana sajidatun lahu ma asmauha. Rasulullah ceritakan kepada kami 11 bintang yang dilihat oleh Nabi Yusuf dalam tidurnya, siapa saja namanya ngoten. Qala fasakata nabiyyu, lajeng Nabi mendel sa'atan falam yajibhum batan jawab yujib wa nazala Jibrilu takbaru bi asmaiha faqala ba'asa Rasulullah ilaihi qala hal anta mu'minun id abatu asbi asma. Mari ngotot terus. Malaikat Jibril rawuh lajeng memberi tahu namanya yang 11 itu mau. Tapi kanjeng Nabi kemudian ngutus kepada orang bertanya, apakah kamu akan percaya kepadaku kalau aku ini utusan Allah apabila aku menyampaikan nama-nama orang 11 itu? Qala ya, na'am. Qala nomor 1 Jariyan, nomor 2 Tariq, Wadiyal, Wadul Kif, Wadul Kanaf, wa Qabis, wa Wasab, wa Mudan, wa Falik, wal Misbah, wa Duruh, wa Dulfar, wa Diya, wa Nur. Qala Yahudi, wallah innala asma'aya. Itu betul memang semua namanya, namanya putane Nabi Yakub alaihissalam. Yang 11 itu, yang 10 sababa seibu, yang 1 seibu seayah, yang seibu seayah namanya Bunyamin, seibu seayah. Wa fi riwayatin qala lamara Yusuf qasala bihi Yakub faqala lahu abuhu hada amrun. Hada amrun, ini adalah perkara sing besar. Kamu jangan kondo-kondo, lebih-lebih kepada dulurmu. Qala ya bunayya la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Qala mangko dawuh ngendika sapa Nabi Yakub, ya bunayyahu anak lanang ingsun, la taksus aja nyeritakaken sira ru'yaka ing impenmu ala ikhwatika ing atase pira-pira dulure ira. Fayakidu mongko nek umpamane dulurmu dikandani nek awakmu ngimpi kaya ngono, fayakidu mongko mereka akan membuat rekayasa. Laka mare malarat kanggo sira kaidan ing rekayasa. Mereka nanti akan timbul rasa dengkinya, hasudnya, nanti kamu akan dibuat sedemikian rupa. Inna syaitana satamna syaitan lil insani marang manungsa iku aduwun merupakan musuh mubinun kang pertelo. La taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakinu laka kaida. Dan niki kemudian kanjeng Nabi memberi komentar walihada sabatatis sunnah anu salaqala idza ra'a ahadukum mayuhibbu wal yuhaddis bihi wa idza ra'a ma yukrahu falyatahawwal ila jambil akhar. Dari salasan wasta'id billariha wal
ahadan kamu semalam mimpi dan mimpimu baik, menyenangkan, maka ceritakanlah mimpi itu kepada keluarga dekatmu. Itu nek sampean ngimpi sae nggih, niku salah satu tanda sampean wong apik munggu Gusti Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya. Jadi tandane wong itu kekasih Allah diparingi kabar gembira ketika hidup di dunia. Kanjeng Nabi menafsiri berupa ru'yatus sholeh, yaitu impi kang bagus. Ya, sampean saiki uji nyali ya. Nek dalu ngimpi, ya walaupun siang nek ngimpi pokoknya ngimpi. Nek sampean ngimpine api menyenangkan berarti salah satu tanda nek sampean ku disenengi dikasih Gusti Allah. Saiki nek ngimpine elek. Sampeyan kan cerita nggih nek ngimpine sae sampeyan ceritakan sebagai syukuran pada Allah kepada keluarga dekat bojo sampean kandhani nggih. Wa idza ramaikruhu, apabila melihat sesuatu yang tidak baik, ngimpi kok gak apik ngono gak enak wis pokoke ketoke gak enak. Jambil akhir ngelilir kemudian sampean berpaling. Asale sampean niku sarene miringanan nggih, bareng ngoten ngimpi boten enak, kaget tangi. Nah, terus berpaling ke kiri nggih. Pindah. Wal yatafal an yasarihi, kemudian ngiduh ping telu. Tapi ngiduh mboten keluar anune, mboten keluar airnya nggih. Tuh, ngoten nggih. Kemudian maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarriha wala yuhadis bi'adan, dan jangan ceritakan pada orang lain. Karena apa? Ya karena nanti akan jadi fitnah. Fa innal tadruhu, itu tidak akan madoroti. Wa fi riwayatin arduya al-rajulin ta'irun malam tu'bar faida ubirta waqa'at. Lah niki ada yang namanya takbirul ru'ya nggih. Di TV ku ada sing biasa menjelaskan arti impen ngono. Kiyaine masih muda nggih, ndek ngono jenggotanku. Wa fi hadis ista'inu ala hawaid bikat minaha fa inna kulli dinapin masudun. Nek sampean kemudian melihat sesuatu yang baik, kemudian sampean mendapatkan sesuai dengan apa keinginan sampean yang api-api nggih. Nah itu hati-hati. Jangan semua orang diberitahu. Karena apa? Karena orang yang dapat kenikmatan mesti akeh sing hasud. Jadi lebih banyak sampean dapat kenikmatan dari Allah, lebih banyak orang yang hasud. Kalau orang yang hasud ku tonggo ato ndak masalah, nek sing hasud iku bolo sampean dhewe iku mau dadi masalah nggih. Nah, jadi tandane wong sing apik nomor 1 nek ngimpi iku sae terus. Nomor 2 sering dapat sesuatu yang diinginkan oleh Allah, tapi sing hati-hati. Umpamanya akeh sing hasud ya sudahlah, dianggap itu sebagai obat agar sampean tetap menjadi orang baik. Dirasani alhamdulillah nyudodu so nambah ganjaran ngoten lho. Wa kadzalika yajtabika rabbuka yu'allimuka min tawil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala aliyaku kama tamaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika lan kamangkono Yusuf, impenmu itu
itu artinya yajtabi ka rabbuka, milih marang awak ira sapa pangeranira. Jadi nanti suatu saat kamu akan dipilih oleh Allah jadi Nabiullah, nabi utusan Allah, atau jadi apa pokoknya pangkatnya dhuwur. Wa yu'allimuka, lan Gusti Allah bakal maringi peruh ilmu marang sira min ta'wilil ahadis, saking takwile, saking arti dari beberapa impen. Satu kelebihan Nabi Yusuf itu dapat mengetahui takbirur ru'ya. Nah nanti kan dawa niki ceritane nggih, ana pejabat sing ngimpi ana sapi kuru pitu mangan sapi lemu pitu, nanti itu artinya. Wa yatimu lan nyempurnaaken sapa Allah nikmatahu ing nikmate Allah alaika ing atase sira Yusuf wala ali Yakub lan ing atase keluargane Nabi Yakub, kama atamaha kaya oleh nyempurnaaken sapa Allah ing nikmate ala abawaika ing atase. Lah ini ya abawaika iku, abun iku arti letternya bapak gitu. Ala abawaika ing atase bapak ira loro. Sinten min qablu, sebelum iku Ibrahim wa Ishak. Padahal yang namanya Ibrahim ku bukan ayahnya Nabi ya Yusuf, tapi mbae. Nabi Ibrahim gadayuka Nabi Ishak, Nabi Ishak gadayuka Nabi Yakub, Nabi Yakub gadayuka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bapak niku Nabi Yakub. Datang Nabi Ishak Pak D, datang Ibrahim ya sadu kepada apa? Mbah buyut nggih, buyut. Nah jadi bahasanya pada zaman waktu itu nyeluk nang Pak D ya bapak, nyeluk nang buyut ya bapak, ngoten nggih. Dan iki dalile bahwa Azar itu loh, Ibrahim kan in qalbihum li abi Azar nggih. Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Qur'an disebut putrane Azar nggih, abihi, bapake Azar. Nah, padahal Azar itu orang yang suka membuat patung, suka menjual patung, berarti dia orang kafir. Nah, oleh karena itu di dalam tafsir lain nggih, Nabi Ibrahim ketika ila abihi kepada pamannya nggih, pamannya. Jadi bukan ayah kandungnya. Ya untuk agar supaya tidak bertentangan dengan hadis Kanjeng Nabi, karena Nabi kan menyampaikan aku ini Allah yang kul yunakiluni mis'ala bitohirah ilal mizak fakirah. Aku iki ketika Nabi Adam diciptakan, aku ada di dalam igawakase Nabi Adam. Terus ketika Nabi Nuh, saya berada di Nabi Nuh. Terus aku ini terus pindah dari igawakasnya orang baik, orang suci, terus sampai kepada orang suci, sampai kepada ayahku sendiri. Lah, nek Azar iku ramane Kanjeng Nabi kan bertentangan dengan hadis ini, nggih. Jadi itu sanes bapake tapi pamane, nggih. Teng tafsir sawi ngoten. Tidak bertentangan. Nah, kalau umpamanya Azar iku ramane berarti kan Kanjeng Nabi pernah manggon berada di igawakase wong kafir, nggih. Ala bawaikal tasembak wong tua sampean loro mingkol bibien rupane Ibrahim, Nabi Ibrahim wa Ishak lan Nabi Ishak. Inna rabbaka sya'ne penggana ira ka alimun dat kang hakim menturkan bijaksana. Yaqul ta'ala mukaan kali Yakub liwaladi Yusuf innau kamaktara rabbaka araka hada al-kawakib masyawal kasajidun kadzalika rabbuka nggih wa amma ta'tumun. Nah, seperti kepada mbah-mbah mereka nggih, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Ishak. Walada wa huwa adabi fi qali wala syarji. Oh ya ya. Jadi ada mengatakan bahwa Nabi Ishak itu yang disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim ketika jadi peristiwa kurban itu.
Jadi yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak. Itu katanya orang Yahudi. Kalau Islam Nabi Ismail. Sebab apa? Peristiwa terjadi di kota Mekah. Okay? Kalau Nabi Ishak itu di Baitul Maqdis di Palestina. Oh sikulah rame kekeran gambar-mari royoan. Royoan apa? Royoan warisan. Orang Yahudi bersikukuh kalau Baitul Maqdis Palestina masih aku wekku, aku tembakku. Jare wong Islam, gak iku wekku. Iya padha duwe hak kabeh wong turunane Nabi Ibrahim kabeh. Saiki apa ya gelu to. Sing menang nanti sing nggoni. Sehingga dunia itu mau diamkan. Bahkan sekarang Amerika akan mengakui bahwa Israel itu negara yang merdeka dan berdaulat dan dia akan mendirikan perwakilannya nggih wonten Yerusalem. Wis urusan mereka lah. Yes, urusan mereka. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. إذ قالوا لا يوسف أخو أحب إلى أبينا منا ونحن أشبه إن أبانا لفي ضلال مبين. Laqad kana yakti teman-teman ana iku fi Yusuf ing dalam Nabi Yusuf wa ikhwatihi lan pira-pira Nabi Yusuf apa ayatun pira-pira tanda bukti kebesaran Allah, tanda bukti kekuasaan Allah lisalina mari wong kang padha takon kabeh. Ya, jadi ini di sini nanti akan menyimpan betapa maha segalanya Gusti Allah dalam menceritakan Nabi Yusuf Al-Qur'an ini. In qalu nalikane matur sapa dulure Nabi Yusuf la Yusufu yakti rasan-rasan nggih. Rasan-rasan dulure sing 10 ke rasan. Ngono ya. La Yusufu yakti utawi Yusuf wa akuhu lan dulare Yusuf yang saya seibu yaitu Bunyamin iku habu lebih dicintai, lebih disenangi ila abina maring bapak kita. Bapak iku pilih kasih. Beliau lebih cinta, lebih sayang kepada dua saudara Yusuf dan Bunyamin minna daripada kita. Wananu usbah, pada kita ini orang banyak ya podo-podo anake. Oh, bapak iku gak adil ngono. Inna abana saat temane bapak kita Nabi Yakub lafi dolalin yakti dalam kesesatan mubinun kang pertelo ngono. Wis kadung elek ya anake. Bapak diarani gak jujur, gak adil, bapak iku keliru. Bapak iku ternyata sesat. Uqtulu Yusuf wa trahu ardon yaklulakum wajhu abikum wa takunu min jambadihi qauman sholihin. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab wal 'afwu minkum la liqa'i ma salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.